सकरात की किताबों को पढ़कर आप सकरात नहीं बन सकते, क्योंकि सकरात किताबों को पढ़कर सकरात नहीं बना। अच्छी सेहत हो तो हर बुरा मौसम भी अच्छा लगता है, और सेहत खराब हो तो अच्छा मौसम भी बुरा लगता है। कुछ ख्यालात ऐसे होते हैं जो माजी, हाल और मुस्तकबिल को एक साथ आंखों के सामने ले आते हैं। एक ऑफिस में सब लोग एक जैसा काम करते हैं, एक ही वक्त पर ऑफिस आते हैं, लेकिन नताइज सबके मुख्तलिफ होते हैं। आजकल लोगों के पास वक्त बहुत है, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं है। बाज़ औक़ात हमारे अल्फाज हकीकत को छुपा देते हैं। माहौल वही रहता है, बस इंसान तब्दील हो जाता है। वो इंसान बीमार हो जाता है जिसका कोई दोस्त या गमसार ना हो। मुकाबला करने से लोगों में नफरत पैदा होती है, और फिर ये नफरत आहिस्ता आहिस्ता जंग की शक्ल अख्तियार कर लेती है। जब गरीब भूख की वजह से मरता है तो अमीर खाने की ज्यादती की वजह से मरता है। ताकत खौफ को जन्म देती है, खौफ नफरत को जन्म देता है। नफरत जब बेइंतहा बढ़ जाए तो बगावत जन्म लेती है, और बगावत को ताकत के जरिए ख़त्म किया जाता है। हर बीमारी का इलाज मरीज के इर्द गिर्द मौजूद होता है। दुनिया के अजीम लोगों की कहानियां रात की खामोशी की तरह होती हैं। आशिक को महबूब की खामी कभी नजर नहीं आती, आ भी जाए तो वो नजरअंदाज कर देता है। खामोशी अक्लमंदी की पहचान है और बेवकूफ़ी का पर्दा है। अगर अल्लाह कुन कह दे तो एक ही बीज से हजारों दरख्त उग आएंगे। हम चाहते हैं कि लोगों को उनके गुनाहों की सज़ा मिले, लेकिन अपने लिए हम माफ़ी और रहम चाहते हैं। एक इंसान की बुराई दूसरे इंसान के सामने करना गीबत कहलाता है। दिल की बजाय पेट को तरजीह देने से सुकून नहीं मिलता। दौलत की हवस एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपकी तिजोरी भर भी जाए, नीयत फिर भी नहीं भरती। ख्वाहिश मुमकिन हो या नामुमकिन, उसके पूरा होने की उम्मीद रखें, क्योंकि हर ख्वाहिश अपने वक्त पर पूरी होती है। अल्लाह ने इंसान की हिफाजत के लिए उसे शैतान से दूर कर दिया, लेकिन शैतान की बातों में आकर इंसान से दूर हो गया। जिस दिल में सजदा का शौक पैदा हो जाए तो समझो वो दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर गया है। इंतजार एक ताकतवर घोड़े की तरह है, अगर सवार कमजोर हो तो गिर जाएगा, और अगर मजबूत हो तो मंजिल तक पहुंच जाएगा। सुकून की चाह में इंसान बेसुकून फिरता है, क्योंकि बाज औकात सुकून की तलब परेशानी का बाइस बनती है। दुनिया में आने वाले हर बच्चे के रिज्क का इंतजाम अल्लाह उसके पैदा होने से पहले कर देता है। जब इंसान डूब रहा हो तो अल्लाह से मदद मांगता है, और जब मुश्किल से निकल आए तो अपनी खूबियों के गुण गाता है। इंसान किसी परेशानी में मुबतला ना भी हो तो भी दूसरों की परेशानी से आगाह जरूर होता है। बुरा इंसान बुराई ना करने के बावजूद भी बुरा है, और नेक इंसान नेकी ना करने के बावजूद भी नेक है। पुरसकून और खुशगवार जिंदगी की अहमियत उससे पूछो जो नींद के लिए दवाओं का मोहताज हो। सवाल का जवाब सवाल के अंदर ही मौजूद होता है। दुनिया की कोई ताकत हमेशा के लिए नहीं होती। इंसान बहुत कमज़ोर है, और उसकी कमज़ोरी ये है कि वो इंसान है। अगर सिर्फ इबादत से इंसान का अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो सकता तो इंसान पर दूसरे फराइज आयद न किए जाते। खौफ उस शख्स के दिल में होता है जो अपने गुनाह से आगाह हो, लेकिन उसे छोड़ने की हिम्मत ना रखता हो। सीधे रास्ते पर चलने के बावजूद भी इंसान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बुजुर्गों से बदतमीजी की सजा बदतमीज बच्चों की सूरत में मिलती है। रात की तन्हाई में बहाए जाने वाले बेबसी के आंसू इंसान की जिंदगी में आसानी लाते हैं और मुश्किलात का रुख मोड़ देते हैं। इंसानियत से प्यार करें ताकि अल्लाह आपको बुलंद मर्तबा अता फरमाए। अपनी पसंदीदा चीज को हासिल करना या जो हासिल हो जाए उससे अपनी पसंद बना लेना इंसान को पछतावे से बचाता है। बेवकूफ़ी का कोई इलाज नहीं, क्योंकि ये बीमारी नहीं, सज़ा है।
ظالم اور گنہگار شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رزق کے بارے میں پریشان ہونا رزق کا راستہ تلاش کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ نیت کی خرابی مستقبل میں خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ خطرہ انسان کو آنے والے وقت سے بچاتا ہے۔ اگر موجودہ حالات پر کڑی نظر رکھی جائے تو آنے والے خطرات کو ٹالا جا سکتا ہے۔ اپنی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچانا عبادت کی شروع ہے، جبکہ دوسروں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنا عبادت کی انتہا ہے۔ وہ مسافر اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہے جس کو گاڑی میں جگہ نہیں ملتی، لیکن جب وہی گاڑی حادثے کا شکار ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کی یا کسی چیز سے نجات پانے کی خواہش کو بے چینی کہتے ہیں۔ اگر انسان اپنی صحت کا خیال رکھے تو بڑھاپے کے اثرات دیر سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بے شرمی سے قائم کیا گیا تعلق بدتمیزی سے ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اپنے خالق سے اپنے تعلقات مضبوط کرنے والے لوگ ہی فائدے میں رہتے ہیں، باقی سب خسارے میں ہیں۔ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ کے راستے پہ پلٹ جانا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہماری قسمت کا دار و مدار ہمارے اعمال کے علاوہ ان لوگوں کے اعمال پر ہوتا ہے جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ دل میں توبہ کا خیال پیدا ہونا خوش قسمتی کی علامت ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمارا ہر فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، بعض فیصلے وقت کرتا ہے۔ جب رزق حلال نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ جو غم انسان کو اللہ کے قریب کر دے وہ اس خوشی سے بہتر ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دے۔ غریب شخص امیر ہونے کی امید میں جی رہا ہے، جبکہ امیر شخص غریب ہونے کے خوف کی وجہ سے پریشان ہے۔ جس گھر میں پنجرے میں چڑیا بھوک کی وجہ سے مر جائے اس گھر پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ زندگی میں ہر انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، کسی کو بھی مکمل جہاں نہیں ملتا، کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ دل کا سکون اور اطمینان چیزوں میں نہیں بلکہ دین کی راہ پر چلنے میں ہے۔ وہ شخص آپ کا دشمن ہے جو آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرے اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی برائی کرے۔ جو لوگ اپنے حال سے پریشان ہیں وہ خوشگوار مستقبل کے خواب کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کسی چیز کو حاصل کرنے کی یا کسی چیز سے نجات پانے کی خواہش کو بے چینی کہتے ہیں۔ دل میں توبہ کا خیال پیدا ہونا خوش قسمتی کی علامت ہے۔ جب رزق حلال نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ انسان بہت کمزور ہے اور اس کی کمزوری یہ ہے کہ وہ انسان ہے۔ خوف اس شخص کے دل میں ہوتا ہے جو اپنے گناہ سے آگاہ ہو لیکن اسے چھوڑنے کی ہمت نہ رکھتا ہو۔ سوال کا جواب سوال کے اندر ہی موجود ہوتا ہے۔ لوگ سکون کی خاطر آسمان تک جا پہنچے ہیں لیکن اپنے دل میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ جو شخص اچھا سلوک کرنے سے ٹھیک نہ ہو اس کے ساتھ برا سلوک کرو، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔